السلام عليكم. في الحصة ديال اليوم ان شاء الله غادي نتكلموا على المعادلات اللي كتحتوي على سينوس كوسينوس وطونجونت ستادير لي زيكواسيون تريغونوميتريك. غنحاولوا نتكلموا على شنو هو المحتوى ديال الدرس، شنو هما القواعد اللي خاصنا نكونوا عارفينهم قبل ما نبداو لا ريزوليوشن ولا الحل ديال لي زيكواسيون تريغونوميتريك. الوغ بداية نتفقوا على واحد الامر مهم جدا، هو انه الا كنا كانت عندنا دائرة ان سيركل تريغونوميتريك، فوالا si on a un cercle trigonométrique ou qu'on a une abscisse curviligne par exemple alpha. Alors, il a besoin toutes les abscisses qui existent sur ce point, c'est qu'un symbole alpha plus 2 pi. Alpha plus 2 pi. بالمقابل il y a un autre cercle trigonométrique وكان عندنا الفا اكس وكان عندنا اوسي النقطة المقابلة كي اوبوزي اللي كتشكل القطر مع اكس. الوغ الا بغينا نعبروا على توت لي زابسيس كي اكزيست دون لي دو بوين غادي نستعملو تو سامبلومون الفا بلس جوست كابي. تري امبورطون هاد القضية هادي. دونك منين كتكون عندنا فقط نقطة واحدة كنستعملو دو كابي. علاش دو كابي؟ لأنه العلاقة اللي كتربط كاع الأعداد اللي موجودين في هذه النقطة هي علاقة أولا المسافة بيناتهم، دونك هي دورة أو دورتين أو 3 دورات انسي دو سويت. وكنا عارفين بلي ان تور ولا دورة واحدة كتشكل دو كابي في لو سايكل تريغونوميتريك، سكيفي كيكون 2 بي 4 بي 6 بي اتسيتيرا ولا موان 2 بي موان 4 بي موان 6 بي، ستادير أعداد زوجية. باغ كونطخ من كتكون عندنا نصف دوره، دونك كلنا عارفين بلي نصف دوره كتمثل بي، وبالتالي كتكون عندنا الفا زائد بي الفا زائد 2 بي الفا زائد 3 بي. دونك ما كتكونش هاد القضيه ديال الزوجي ولا بير، دونك كنستعملو كابي. تري امبورطون ان بوين كنمثلوها بالفا زائد 2 كابي، و دو بوين سيميتريك بيان سور بارابور الاو اللي هي لو سونتر ديال لو سيركل كنديرو الفا بلس كابي. هذا الامر مهم جدا وغادي يساعدنا كثير. Alors, بداية غادي نتكلموا على الحالات الخاصة ولا لي كا بارتيكولي، ستادير لي زيكواسيون بارتيكوليير. خصنا نكونوا عارفينهم وضابطينهم مزيان، ماشي بالضروره حافظينهم، ولكن على الاقل عارفين الطريقه باش كنستخرجوا الحلول ولا لي سوليوشن دي زيكواسيون بارتيكوليير. الوغ غادي نبداو نتكلموا اولا على الكوسينوس. الوغ لاكس qui représente cosinus فهو l'axe des abscisses, c'est-à-dire cet axe bleu, c'est l'axe ديال cosinus. Très bien. شنو هما les valeurs ديال cosinus? Cette valeur-là représente 1, cette valeur représente moins 1, et la valeur au milieu représente 0. Donc, pour lire l'abscisse par exemple de alpha, il suffit de projeter, يعني نديرو البروجيكسيون ديال alpha sur l'axe des abscisses، وكأننا نقراو الأوفسول ديال ديك النقطة اللي موجود فيها alpha. Donc par exemple, l'abscisse ici sera 0, quelque chose. Alors إلا كنا هنايا l'abscisse غادي يكون هو 0، بالتالي cosinus égale à 0 pour ce point. La même chose إلا كنا في ce point, cosinus sera 0. إلا مشينا l'extrémité ici, le cosinus sera 1. وفي هذه الاكستريميتي هذه الكوسينوس سورا موان 1. تري بيان. دونك اول معادله غادي نبداو بها هي كوسينوس x sachant que x هو l'inconnu égale à 0. Qu'est-ce que signifie? Alors je dessine واحد البتي سيركل، نرسم واحد الدائره صغيره، فوالا حتى الا ما كنتش حافظ العلاقه. et je pose la question امتى الكوسينوس يكون 0؟ الكوسينوس كيكون 0 إلا كنا في هذا البوان ou bien في هذا البوان. Où tout le monde sait que le nombre qui existe في هذا البوان c'est p sur 2. Où tout à l'heure on a dit que إلا كانوا عندنا deux points les symétriques كنستعملوا الكابي. Donc qu'est-ce qu'on va dire? X est égal à p sur 2 plus kpi, tel que K appartient à Z. Ça c'est pour le cas de cosinus égale à 0.
Passons maintenant le cas ديال cosinus égale à 1. Toujours في cosinus. Je trace notre cercle et je pose la question. فين غادي يكون الكوسينوس يساوي واحد. C'est juste ce point. Donc il a donné la signification. Cela signifie que x égale, شكون هو le nombre qui existe ici, c'est 0. Et puisqu'il y a un seul point, donc غادي نستعملو 2 capi. Donc ça va nous donner 0 plus 2 capi. Il y a tout simplement 2 capi, tel que k appartient à z. Maintenant, cosinus x égale moins 1. Je trace ça. Je pose la question. Fin radicale quand le cosinus égale à moins 1. C'est fait le point là. Cela signifie quoi? Que x égale, donc le point qui est c'est pi, plus 2 kp est un seul point, tel que k appartient à z. Ça, c'est pour les équations particulières du cosinus. Passons maintenant au sinus. La même chose. On va commencer par le cas du sinus x égale à 0. Cela signifie quoi? Signifie que, voilà, je trace ça, je cherche où le sinus fait un radical est à 0. Alors, la même chose pour le sinus. Il a parlé le cercle tout à l'heure. L'axe ديال محور الافاصي ولا l'axe des abscisses هو l'axe ديال sinus, plutôt ديال cosinus. Donc محور الاراتيب ou bien l'axe des ordonnées هو اللي غادي يمثل l'axe ديال sinus. C'est هذا هو l'axe ديال sinus. Donc on va le tracer. Voilà. Donc on le trace. La même chose, on va dire les valeurs. Donc quelles sont les valeurs des sinus? La valeur en haut il y a 1, la valeur en bas c'est moins 1, la valeur au milieu c'est 0. Comment lire sinus? C'est juste nous dire c'est-à-dire projection sur l'axe des ordonnées. C'est ça sinus alpha. La même chose il a qu'on a x, c'est ça sinus x, c'est ça. Donc il a qu'on a dans ce point où je n'ai pas donc on a 0, la même chose ici 0. Ou là à l'extrémité le faux à du sinus 1, nous là à du sinus moins 1. Donc il a gêné chauffe sinus x égale à 0. Fi une place exactement, c'est fait le point ou fait le point. Alors حيت عندنا deux points, donc شنو غادي يكون عندنا x égale l'élément اللي ساكن هنا c'est 0 et bien sûr plus capi. علاش juste capi حيت كاين deux points d'après ce qu'on a dit في بداية الحساب. Donc غادي نديرو tout simplement capi tel que k appartient à z. Voilà. Le cas de sinus x égale 1. La même chose, je trace cercle. Voilà. Alors, fin غادي يكون عندنا le sinus égale à 1. C'est en haut, فوق. والعدد اللي ساكن تما c'est plus sur 2. Puisqu'il y a un seul point, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste dire que x égale pi sur 2. Voilà, x égale pi sur 2 plus 2 capi, tel que k bien sûr appartient à z. وآخر équation particulière, dernière équation particulière, sinus x égale à moins 1. Alors, sinus x égale à moins 1, bien évidemment, il y a le bas, il y a fait le point, le point représente moins pi sur 2. Ou qu'il y a un seul point, on va dire que x égale moins pi sur 2 plus 2 capi. Excellent travail, tel que k appartient à z. Donc les équations particulières, c'est cosinus égale à 0, cosinus égale à 1, cosinus égale à moins 1. Sinus égale à 0, sinus égale à 1, sinus égale à moins 1. Donc les équations particulières, ou les équations. Passons maintenant au cas général. C'est-à-dire comment résoudre une équation le cas général. Alors, déjà, avant de commencer les règles, il faut faire attention. واحد القضية مهمة جدا أنه إذا كان عندنا un cercle trigonométrique وكان عندنا une abscisse quelconque, par exemple prenons le cas de alpha, alors les nombres les radicaux en relation particulière avec alpha, كاين هذا اللي تحت من alpha, كاين هذا اللي en face الالفا، وكاين هذا بطبيعة الحال
le symétrique de alpha. Bien sûr بربعة بهم غادي يشكلوا لنا un rectangle مستطيل. دونك شكون هما هاد الاعداد؟ هذا اللي في تحت الفا سي موان الفا، سي لوبوزي دو الفا. هذا اللي اون فاس ا غوش سي بي موان الفا، وهذاك لو سيميتريك بارابور او سونتر سي بي بلس الفا. فوالا نبداو باول ايكواسيون trigonométrique. نبداو بالكوسينوس. Alors cosinus x égale cosinus alpha, sachant que x هو bien évidemment المجهول. Alpha غادي يكون connu. Signifie quoi? Voilà. Cosinus x égale cosinus alpha. Cela signifie quoi? Cela signifie tout simplement deux nombres غادي يكون عندهم نفس شكون هو اللي عنده نفس الكوسينوس مع alpha. C'est ou bien alpha, bien sûr مع 2 c'est-à-dire les congrue معاه, ou là moins alpha plus 2 حيت هاد الزوج عندهم الميم كوس. Donc cosinus x égale à alpha معناتها إما x غادي يكون alpha ou bien x غادي يكون moins alpha. Donc j'écris x égale alpha plus 2 ou x égale moins alpha plus 2 tel que bien sûr k appartient à z. Deuxième équation, sinus x égale sinus alpha. Alors, maintenant, qui ont le même sinus, si on parle maintenant le sinus, je connais un de nos sinus mais alpha, c'est pi moins alpha. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Signifie que ou bien x sera alpha, ou bien x sera pi moins alpha. Ça va nous donner x égale alpha plus 2 ou bien x égale pi moins alpha plus 2 Donc كتعطينا جوج ديال الحلول. آخر équation c'est tangente alpha, plutôt tangente x égale tangente alpha. Alors l'avantage ديال les équations ديال tangente c'est que ما فيهمش او، بمعنى ما فيهمش حالتين، فيهم un seul cas اللي هي x égale alpha plus pi. Quelques cas appartient à z. Donc هنا ما فيهاش 2 السبب لماذا هو اللي قلناه tout à l'heure في بداية الحصة، أن منين كيكونوا عندنا 2 بوان متقابلين كنستعملوا الكابي. والطونجونت معلوم أن اللي عنده طونجونت نفس طونجونت مع الألفا سي هذا العدد اللي متقابل معاه بي بلس ألفا. دونك حيت هي نقطتين متقابلتين بارابور او سونتر، دونك غادي نقولوا هي ألفا بلس كابي بلا ما نستعملوا لو او. خلاصة الكلام في الحصة ديال اليوم تكلمنا على les équations trigonométriques، وفي les équations trigonométriques حاولنا نأكدوا في البداية على les équations particulières، بداية بكوسينوس إيكال à 0، كوسينوس إيكال à 1، كوسينوس إيكال à moins 1، وحاولوا ما أمكن نعقلوا على المواقع. ومنين كيكون عندنا نقطتين كنديروا الكابي، من كتكون نقطة واحدة كنديروا 2 لا ميم شوز بالنسبة لسينوس 0، سينوس إيكال à 1، سينوس إكس إيكال à moins 1. نعقلوا على امتى سينوس يكون 0، امتى سينوس 1، امتى سينوس موان 1. ولا كانوا جوج نقاط كنديروا كابي نقطة واحدة 2 والحالات العامة كوس إكس إيكال كوس ألفا معناتها إكس إيكال ألفا بي إكس إيكال موان ألفا بلس 2 بلس 2 في لو كاد الكوس. وفي لو كاد ديال سينوس إكس إيكال سينوس ألفا معناتها إكس إيكال ألفا ou bien x égale pi moins alpha plus 2 plus 2 ou tangente x égale tangente alpha معناتها x égale alpha plus pi. نتمنى تكونوا استفدتوا هذه الحصه. حاولوا ما امكن تراجعوا مزيان العلاقات والقواعد كسوا ديال لي كاك بارتيكولير ou bien لو كا جينيرال. الحصه المقبله ان شاء الله غادي نبداو نديروا دي زيكزارسيس دابليكاسيون تاع كومون ريزودر لي زيكواسيون تريغونومتريك في التمارين التطبيقيه. والسلام عليكم.